अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर कोर्स चैप्टर 4 में आपको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही आज चैप्टर नंबर 4 है। अगर हर चैप्टर को आप देखते आएंगे तो उस कंप्यूटर की सारी ट्रेनिंग आपको हो जाएगी और चलाना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए मुझे सब्सक्राइब करें और साथ मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि कोई पार्ट आपसे मिस ना हो। तो आइए चलते हैं अपने इस चैप्टर 4 की तरफ। सबसे पहले हम सीखेंगे आज के फ़ोल्डर बनाना, यानी कि फ़ोल्डर कैसे बनाया जाता है जिसके अंदर फ़ाइल्स जमा की जाती है। कल मैंने फ़ाइल्स और फ़ोल्डर की वजाहत की थी कि आपके फ़ोल्डर ये होते हैं जो एक सिस्टम के अंदर रखे जाते हैं। ये फ़ोल्डर हैं, इनके अंदर हज़ारों फाइल्स होती हैं। जैसे कि ये एक फ़ोल्डर मैं खोल लेता हूँ, इसके अंदर ये फाइल्स पड़ी हैं। इस तरह एक फ़ोल्डर कैसे बनाया जाता है, मैं सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पर फ़ोल्डर बना के दिखाता हूँ। आप राइट क्लिक करें, इसके नीचे आप न्यू पर आएँ। न्यू के सामने आपको फ़ोल्डर एक नज़र आएगा। आप फ़ोल्डर पे क्लिक करें, आपके सामने एक फ़ोल्डर बन गया है। अब इसका आप कोई भी नाम रखना चाहें, फर्ज करें मैं रख देता हूँ मेरी फाइल। और अपना नाम लिखने के बाद इसको एंटर कर दें और ये फ़ोल्डर बन गया है। अब फ़ोल्डर बन गया है, इसके अंदर हमें फाइल्स लेके आनी है किसी और फ़ोल्डर से। नेक्स्ट पॉइंट 2 ये है कि किसी भी फाइल को हम इसके अंदर कैसे लेके आएँ या कहीं और पड़ी है उसको हम कैसे इधर लेके आएँ। मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे रिपोर्ट लिखा है, ठीक है। जो भी है इसको मैं कॉपी करके उस फोल्डर के अंदर ले जाता हूँ। ये भी डेस्कटॉप पर पड़ी है, इसको राइट क्लिक करें इसके ऊपर रखकर, और इसको अगर बिल्कुल ही इस जगह से उठा के उसके अंदर लेके जाना चाहते हैं तो आप कट का इस्तेमाल करें। अगर ये आप समझते हैं कि दोनों साइड पर रहे, इधर भी और उस फाइल पे भी चली जाए दोनों साइड पे, तो आप कॉपी करके ले जाएं। इसको आप कॉपी कर लें और या इसी के ऊपर जाके क्लिक करें और पेस्ट कर दें तो भी अंदर चली जाएगी। या आप इसके अंदर अगर आपने कुछ और फोल्डर रखे हैं तो इसको ओपन करें डबल क्लिक से। इसके अंदर अगर कोई फोल्डर है तो फोल्डर के अंदर जाके फिर डबल क्लिक करें और फिर इसे राइट से पेस्ट कर दें। अब इसके अंदर चूँकि कोई और फोल्डर नहीं है और ना बनाए है तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर इसी फोल्डर के अंदर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर भी फोल्डर विंडो 10 में यहाँ से भी बन सकता है। ये ऊपर आप लाइन में देख रहे हैं जितनी भी एडिट ओपन ये वो हिस्ट्री, आप यहाँ से भी, और यहाँ भी आप राइट क्लिक करके इसके अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह न्यू फाइल न्यू फोल्डर पे आएंगे, राइट क्लिक करके फ़ोल्डर पर इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर एक न्यू फोल्डर और वो अपने नाम से लिख लेंगे आप, ठीक है। जैसे कि ये रख चुके हैं हम। अब फ़र्ज़ करें कि आपको इस पूरे फ़ोल्डर को उठा के अपनी उस पीसी फाइल में या कंप्यूटर फाइल में लेके जाना चाहते हैं, तो आइए वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको आप राइट क्लिक के साथ इसके ऊपर रख के राइट क्लिक करें और इसको पूरे के पूरा उठाना है तो कट कर लें। कट करके आप अपने माई कंप्यूटर को ओपन करें, अपनी जिस फाइल में रखना चाहते हैं उसको ओपन करें, फिर इधर आके पेस्ट कर दें। सेम वही चीज़ है, आप देख सकते हैं ये सबसे नीचे आ चुकी है। जब आप बैक जाएंगे तो ये अपनी रूटीन से उधर आ जाएगी। अब फ़र्ज़ करते हैं डिलीट का तरीका भी मैंने कल बताया था कि इस तरह डिलीट कैसे करना है। मैंने एक फ़ाइल या फोल्डर को डिलीट करना बताया था, फिर इसको रिस्टोर करना पिछली वीडियो में बताया था। आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं मेरी पहले की वीडियो का। और अब मैं बताऊंगा कि अगर आपको फ़र्ज़ करें 3-4 फाइल्स जो हैं वो डिलीट करनी है, तो मेरे पास ये टोटल इम्पोर्टेड फाइल है। मैं ये डिलीट तो नहीं करूँगा लेकिन आपको बता के ज़रूर दिखाऊंगा। देखें, आपको एक तो शिफ्ट का बटन होता है, शिफ्ट के नीचे
کنٹرول کا بٹن ہوتا ہے. آپ کسی فائل پر کلک کریں اور کنٹرول دبا کے رکھیں. کنٹرول کو چھوڑنا نہیں, دوسرے پہ کلک کر دیں, تیسرے پہ بھی, چوتھے پہ بھی, 5 پہ. جتنی فائل آپ کو ڈیلیٹ کرنی ہے یا ختم کرنی ہے یا یہاں سے کہیں اکٹھی فائل لے کے کسی اور فولڈر میں لے کے جانی ہے تو ان ساروں کو کلک کریں اور پھر کنٹرول چھوڑ دیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ کسی ایک پہ رکھ کے آپ رائٹ کلک کریں اور ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں کٹ کر کے, کاپی کر کے یا ڈیلیٹ کر کے, آپ انہیں سب کو ایک ہی سائڈ سے ختم کر سکتے ہیں. اس طرح کنٹرول کر کے آپ بے شک 50 تک فائل سلیکٹ ہوتی ہیں, 50 سے زیادہ میرے خیال میں کوئی کمپیوٹر ڈیوائسز جو ہیں, جو ہائی ڈیوائسز ہیں, وہ سلیکٹ کرتی ہوں گی, لیکن 50 بہتر ہے کہ آپ 50 سے زیادہ نہ کریں. اس کے ساتھ ہی آپ ایک پہ رکھ کے رائٹ کلک کریں اور اس طرح کا انٹرفیس سامنے آئے گا. جیسے کہ یہ فائل آپ کے سامنے آ چکی ہے, آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں. کریٹ شارٹ کٹ کے بارے میں بتاتا ہوں, کاپی اینڈ کٹ, یہ آپ کچھ بھی کر کے اس کو یہاں سے سینڈ بھی کر کے آپ لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے ڈیلیٹ نہیں کرنی, میں بیک جا رہا ہوں, میں اس فائل کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, یا پڑی رہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کریٹ شارٹ کٹ کی. آپ کوئی شارٹ کٹ فائل ڈیسک ٹاپ پہ رکھنا چاہتے ہیں, فولڈر رکھنا چاہتے ہیں, تو اس کا شارٹ کٹ آپ کو اس طرح کیسے بنانا ہے. آپ کے سامنے مائکروسافٹ ایکسل کا شارٹ کٹ کھڑا ہے اینڈ مائکروسافٹ ورڈ کا. تو ایک ہی فائل کے اوپر جاتے ہیں ہم, اس کو شارٹ کٹ باہر لے کے آتے ہیں. میں فرض کریں یہاں سے جاتا ہوں ایکسپینڈیچر اولڈ میں, اور یہاں سے میں سلیکٹ کر لیتا ہوں ایکسپینڈیچر 1/1/2020 کی. اس کو میں شارٹ کٹ دیتا ہوں اور یہ باہر آتی ہے یا نہیں. یہ فائل ہے, اگر فولڈر بھی کرنا چاہیں تو اسی طرح شارٹ کٹ باہر لے کے آئیں. اس پہ شارٹ کٹ پہ میں نے آپ اس کے اوپر رکھیں, رائٹ کلک کریں اور کٹ کاپی کے نیچے سینڈ کے نیچے کریٹ شارٹ کٹ لکھا ہوا ہے, اس کو آپ کریٹ شارٹ کٹ کر دیں اور یہ آپ کے ڈیسک ٹاپ پر آ جائے گی. تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں شارٹ کٹ کہاں آیا ہے. سوری, یہ یہاں پہ ہی شارٹ کٹ بن گیا. آپ اس کو شارٹ کٹ بنا کے یہاں رکھیں اور اسے سکرین پر لے جائیں. یہاں سے کٹ کر کے آپ سکرین پر لے جائیں یا سینڈ کر کے آپ سکرین پر بھی لے جائیں. یہی شارٹ کٹ سکرین پر چلا جائے گا آپ کے ڈیسک ٹاپ پر. کریٹ ٹو شارٹ کٹ, رائٹ کلک کر کے سینڈ ٹو کریٹ شارٹ کٹ ڈیسک ٹاپ, آپ ڈیسک ٹاپ پہ چلے جاتا ہے. آپ ڈیسک ٹاپ پہ آئیں تو یہاں بھی یہی فولڈر کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے سامنے ایکسپینڈیچر 01/2020 کا شارٹ کٹ سکرین پہ. اگر ہر وقت کی فائل جو استعمال کرتے ہیں وہ سکرین پہ رکھنے کے لیے یہاں رکھیں گے تو یہ فائل سامنے آ چکی ہے. اس کے ساتھ اگلے چیپٹر میں بتاؤں گا کہ ایک فولڈر کو دوسرے جگہ پہ کیسے لے کے جانا ہے اور ڈیسک ٹاپ پہ آپ کی سکرین پہ جو فائل فولڈر کھڑے ہیں ان کو ایک دوسرے کی جگہ پہ چینج کیسے کرنا ہے. تب تک میری ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور میرے اگلے چیپٹر کا انتظار کیجیے. انشاءاللہ میں اس اگلے چیپٹر میں یہ آپ کو بتاؤں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.